25 ans de recherche sur la santé m'ont permis de développer pour vous l'hypoxine. Avec l'hypoxine, je vous garantis, test clinique à l'appui, que vous allez perdre du poids. Grâce à 2 actifs 100% naturels et brevetés, vous allez perdre entre 4 et 6 kilos. Avec l'hypoxine, brûlez plus de 500 calories par jour sans aucune contre-indication. Hommes et femmes, avec l'hypoxine, perdez vos kilos en trop. إريك فافر موجود معنا بالاستوديو ومرافقه السيد جمال الديك. Bonjour. Bonjour. Monsieur Favre, vous êtes le fondateur et le président des laboratoires Éric Favre en France, mais vous exportez dans 60 pays. Vous êtes au Liban depuis presque 15 ans. C'est ça, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de l'hypoxine. Vous avez sûrement d'autres produits, d'autres médicaments aussi. L'hypoxine يلي عم بيستوردوا على لبنان السيد جمال الديك من وصاحب ومؤسس شركة بوست شوب. طبعا شفنا برودكتس اخرين وبتنقيهم هيك بشكل كثير مدروس جمال. يعني الليبوكسين اكيد هالبرودوي اللي بنوثق فيه من هاللابوراتوار الكبير. شو هو وشو ميزاته؟ هلا الليبوكسين اكيد برودوي طبيعي 100% مصنع بفرنسا بواحد من اهم المختبرات الفرنساويه يلي عندها خبره كثير كبيره، اكثر من 30 سنه خبره ودراسه تقدرنا وصلنا لهالفورمول يلي عن جد كثير مرتب وكثير قوي. اليوم بوجود إريك فافر معنا هو الأجدى أنه يخبرنا ويخبر الناس لحتى يعرفوا أكثر شو هالفورمول هيدا شو قوته وقديش فينا نستفيد منه، خاصة بموضوع أنه نحن عم نخسر دهن، مش عم نخسر اشياء ثانيه، مش عم نخسر مي ونرجع نستردهم. هون قوه البرودوي، هون قوه الليبوكسين. Monsieur Favre, de quoi est constitué l'hypoxine? Alors déjà, la première chose, c'est composé uniquement d'extraits naturels, végétal, avec la particularité, nous avons 2 principes actifs qui ont tous les 2 des tests cliniques. Un premier qui est le biaminoé qui apporte des acides aminés, 22 acides aminés, qui permettent d'accélérer le métabolisme au niveau de notre organisme, et le glavanoïde qui est un test également qui est un test clinique et qui permet d'accélérer la combustion des graisses au niveau de l'organisme et la perte et la consommation de calories. Et nous contenons également de la carnitine, qui est un actif qui vient brûler les graisses donc en les transformant en énergie, puis plus le thé vert, donc qui a fait ses preuves et qui permet d'avoir une allégation thérapeutique. Je suis obligée de noter parce que vous dites beaucoup trop d'informations en quelques secondes. لكن هل المكمل الغذائي فينا نقول فيه مكونات طبيعية 100%، نباتية 100%، بتحتوي على 22 نوع من الأسيد يلي بيعلوا الحرق أو طريقة عمل الجسم وحرق الطاقة، وأيضا حرق الكالوريز، وأيضا بيكون فيه مكونات يلي بتشتغل على الدهون بشكل محدد، وايضا بتعطي طاقه اكثر لحتى الشخص ما يحس بالتعب، لحتى ما يحس بانه عم ينقصوا فيتامينات من جسمه. جمال، يعني بنخسر قد ايه؟ شفنا بالدعايه طبعا، بس فعليا كيف عم بيكون التجاوب، وبلبنان كيف عم بيكون التجاوب كثير كبير ديجا، لانه اجت اول كميه وانفقدت، وهلا الحمد لله رجعت اجت ثاني كميه، وكمان صرنا اوت اوف ستوك كل الوقت. كثير البرودوي كثير مرتب، كثير مطلوب. نقله نوعيه، بدنا نقول نقله نوعيه بكل الاشياء الموجوده او المتعارف عليها بالسوق. كل الناس بتعرف انه بتاخذ هالحبوب فيها تخسر امرار يمكن شوي، كيلو ونص 2 كيلو 3 كيلو، بيفرحوا فيهم بيرجعوا بيستردون بسرعه لانه بيكونوا عم يخسروا مي. عمليه النزول الفعليه هي نزول الدهن، بس نخسر الدهن هيدي هون معناتها عم نخسر وزن. اذا ما خسرنا دهن ما عم نعمل شيء ابدا. هون قوه الليبوكسين، عم يشتغل على الدهن. عندنا 22 امينو اسيد بقلبه حتى نقدر نحافظ على الكتله العضليه. عندنا التيفار، عندنا الجلافينويد، عندنا الكارنيتين يلي بيحرق بشكل كتير كبير. فاذا هالمجموعه المتكامله من هالانجريدينز الغنيه جدا هي اللي عم تعطي هالفرق الكبير. Monsieur Favre, est-ce que les résultats sont les mêmes dans tous les pays? Toutes les populations ont les mêmes résultats?
Les résultats sont les mêmes dans tous les pays, avec des résultats différents d'une personne à l'autre, puisque dans tous les pays, il y a des différents avec des organismes et des métabolismes complètement différents. Vous avez des gens qui ont un profil plus hormonal, d'autres qui sont plus sur des problèmes de stress, d'autres plus des problèmes de circulation sanguine, etc. Donc le produit est efficace de la même manière dans tous les pays en fonction des profils de chacun. لكن بكل البلدان التجاوب نفسه عند كل الاشخاص، انما بيفرق اكيد من شخص لشخص قد ايه هو جسمه بيحرق، قد ايه في عنده فات ودهون وغيره. كونتر انديكاسيون كونتر افي. Alors, il n'y a aucune contre-indication majeure dans le produit, sauf que ce produit est déconseillé pour les femmes enceintes, bien sûr, déconseillé pour les femmes qui sont allaitantes pendant le premier mois quand elles allaitent leurs enfants. Après, elles peuvent utiliser le produit sans aucun problème pour perdre les kilos et les poids. Même les gens plus. qui ont des problèmes de santé? Alors, l'intérêt de ce produit, c'est justement il ne contient pas de caféine, il ne contient pas de produits excitants, donc il n'a aucun problème au niveau du cœur, au niveau de la tachycardie, comme certains produits qui accélèrent un petit peu le process. C'est un produit qui est extrêmement doux au niveau de l'organisme et qui est extrêmement efficace au niveau de l'amincissement. لكن ما في أي عوارض جانبية طبعا ما بينصحوا فيه للسيدات الحوامل والسيدات المرضعات، وكل الأشخاص يلي حتى عندهم مشاكل بالقلب ما بيضرهم، لأنه ما في أي شيء ممكن يأثر سلبا على عمل القلب، caféine ou غيره. Combien on prend par jour et pendant combien de temps? On prend 4 gélules par jour pendant 20 jours, qui est la première session, mais on peut renouveler la cure, bien sûr, à partir du moment où on veut prolonger sa période d'amincissement, en parallèle, bien sûr, de faire attention un petit peu au niveau de son alimentation, c'est réduire un petit peu aussi ses apports caloriques. Donc on perd 4 kilos en 20 jours. On perd entre 4 et 6 kilos en 20 jours, à partir du moment où, effectivement, on a une alimentation qui est équilibrée et qu'on bouge un peu plus. Mais il peut l'être, mais c'est surtout le consommateur qui peut l'être à partir du moment où il se met dans un protocole d'amincissement où la personne est importante, le produit est important et tout ce que va faire la personne contribue au succès du produit. Il sera motivé puisque les résultats sont immédiats, donc il a envie de continuer, il a envie de vivre un peu plus sain. لكن على مدة 20 يوم 4 حبوب بالنهار كافيين لحتى تخسروا 4 ل 6 كيلو. ممكن يتجدد حسب الأشخاص أو حسب الوزن، وأكيد النتائج عم بتكون سريعة وفعالة جدا ومضمونة. مضمونة. S'il n'y a pas de résultat, qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible qu'il n'y ait pas de résultat à partir du moment où les gens font les choses dans la bonne démarche. Et la question que vous êtes en train de me poser, Monsieur Dick me l'a posée. Je vous provoque un peu. Ouais, non, mais c'est bien. C'est ce qu'a fait Monsieur Dick au début quand je lui ai parlé du produit. Il l'a fait lui-même. Okay. Il a perdu 9 kilos. Donc voilà, donc la meilleure preuve, elle est là. أنا استخدمته ونزلت 9 كيلو، يعني نحن ما جبنا هيدا البرودوي إلا بعد ما درسناه كثير منيح ومأكدين، بنعرف شو في عند لابوراتوار إريك فافر، عندنا ثقة كثير كبيرة بالمنتجات الموجودة عندهم، عندنا ثقة كثير كبيرة لأنه كلياتها أشياء مجربة وعندها تيست كلينيك، منا جاي هيك على البلد، وأنا أول شخص استعملته. يعني جربته على حالي ومثل ما بيقول انه مش معقول ما يكون في نتيجه، النتيجه دائما موجوده ودائما فعاله. وين عم نلاقي ليبوكسين حاليا؟ موجود عنا على كل التليفونات يلي عم تظهر قدام، موجود بكل الصيدليات، بكل الجروسيسمون والمستودعات الادويه بيقدروا يطلبوه. موجود على الويب سايت تبعنا اللي بيحب كمان يطلبوا لبرات لبنان، عنا بدبي، عنا بعده دول عربيه مثل ما عم بيشوفوا صيدليات موجود. بكل الصيدليات موجود. واليوم صار في عدد كافي تغطى السوق. تغطى السوق كثير منيح. واذا بدهم يطلبوا على التليفون قد ايه بده وقت ليوصلوا؟ يعني حسب المنطقه وين، سريع جدا. حتى في عنا اللي عندهم كا اكسبسيونيل بيحبوا كمان يبعثوا لنا على الواتساب، موصولين مباشره باللابوراتوار بفرنسا، يلي حدا عنده اي سؤال، حدا عنده اي شيء، ou bien pour des questions ou bien pour des suggestions, donc ils peuvent vous appeler ou par WhatsApp aussi. Merci beaucoup Monsieur Favre. شكرا لك جمال. يعني دائما هالبرودكتس موجودين، واكيد في برودكتس اخرين موجودين ان كان باللابوراتوار ومصنعين بلابوراتوار إريك فافر او مستوردين كمان من قبل المارك إريك فافر. اكثر من 1300 برودوي يعني عالم، وفي منهم بعض البرودكتس بلبنان موجودين بلبنان. وراح يكون موجود كل شيء ان شاء الله. C'est important de dire, c'est 25 ans d'existence, on est dans 70 pays, on fabrique uniquement des produits naturels qui sont bénéfiques pour la santé, c'est clair. Merci beaucoup pour votre présence. شكرا لك. رح ناخذ وقفة سريعة ونتابع، خليكم معنا.